गुड मॉर्निंग. आज कशें वारें? आज 8 नंतर काउंटिंग चालू जातली. साऊथ गोवासून कॅप्टन विरॅटो कितक्या मार्जिन तुम्ही चिंतता लीड? आयज काउंटिंग डे आसा आणि आमी एक म्हयने रावले आयज काउंटिंग डेयाक आणि आमचे काउंटिंग एजंट सगळे पावलेले आसा आनी आमकां खात्री आसा आयज आमी एक्झिट पोलूय पळयलेले आसा. जायते एक्झिट पोलान ऑलरेडी आमकां ग्रीन सिग्नल दिलेलोच आसा. सो आयज आमकां खात्री आसची की आमकां पॉझिटिव्ह साऊथ गोवान येतलेच, कित्याक कॅन्डिडेट आशिल्लो तो लोकांचो आशिल्लो आनी पयले फावटी काँग्रेसान जो ग्रास रूट लिडराक एक कॅन्डिडेट दिलेलो आसा आनी लोकांनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलेलो आसा, बी इट दी ऑपोजिशन ऑर बी इट द रुलींग. सो आमकां खात्री आसा एक 10,000 ते 15,000 लिडाचेर आमी जिखतलेत. आनी मेन कितें जे मुद्दे जे गोंयचे जे केन्ना सेंटराक पावनासले ते अंडर दीस लिडरशीप ऑफ कॅप्टन विरॅटो आमकां खात्री आसा की हे इश्यूज जे आसा गोंयचे वो राउंड फीडबॅक वी आर फुल्ली कॉन्फिडंट दॅट वी वील win the South Goa seat. Okay, this is what happened South Goa. What about North Goa? Not to be frank, I am not much updated, but there also we have got to give a tough fight as per reports what we are getting from the North leadership, and let's wait and watch. Okay. Anga South Goa and double tracking, illegal land grabbing आणि बाकीचे कोल इश्यूज हा त्याचेर कशें तुमचे ते साबार इश्यूज आसा साऊथ गोवान. डबल ट्रेकिंग जावन, कोल जावन, तानमार लायन जावन, नाल्यार आनी दुसरे मुद्दे आसा, जायते बारीक मुद्दे आसा. सो हे मुद्दे जे बीजेपीचे कॅन्डिडेटान केन्ना उल्लेख करूं नाल्यार तेजेर कांय उलोवूय ना. सो आमी काँग्रेस इज अ पार्टी which already have spoken, and in the manifesto also they have clearly mentioned that 3 linear project, coal projects will be scrapped. So we are confident that Captain Viratto will take all issues, be it special status, be it whatever issue which is affecting Goa and at large. वर सेंट्रलाक चेंज कसो कितें पळयता तूं? As per the exit poll, पयल्यार it is showing a different picture, but as per the leadership in the center and as per the alliance, we will definitely give a good fight, and we might also form the government. Okay. Thank you, all the best. Yes, thank you. Thank you. Yeah. हे असलेले वेलन्सियो फ्रॉम मारगांव, जे कॅप्टन विरॅटोक भितर काउंटिंग हितून रिप्रेझेंट करता. अशीच तुमकां अपडेट आमी घेवन येतले. पळयत रावा गोंयचे न्यूज.